नमस्कार, जय जगन्नाथ। टिप्स विथ वर्षा चैनल रे आपणको स्वागत। दर्शक बंधु, जेतेबेले आम जीवन समस्या रे भरी जाए सेतेबेले आमे भाबंती जे एहा बोध हुए आमर भाग्य। किंतु आपण केबे भाबिछंती कि जदि परिश्रम एवं दृढ़ विश्वास सहित चेष्टा करा जाए ताहेले कोन भाग्य बदली पारिबो कि? कौन भगवान को द्वारा लेखा जाइथिबा आमर भाग्य से गुड़िक कौन आम जीवन को परिवर्तन करी नुआ पथ आड़े नहीं पारिबो। जेपरिक कृषक सुखिला जमी को चाष करी भल फसल उत्पन्न करिथाए, सेहीपरि मनीष निजर श्रमर माध्यम निज भाग्य को नुआ मार्ग देई पारे। कौन प्रत्येक लोक यह करि पारिबे? दर्शक बंधु, आम जीवनटी गोटे पुस्तक भली। किछि पृष्ठा भाग्य पूर्वरु लेखा जाइछि, किंतु प्रत्येक खाली पृष्ठा को आपणक श्रम, आपणक चिंताधारा एवं आपणक कर्म रे भरी थाए। सतरे कोन भाग्य को बदला जाय पारिबो? दर्शक बंधु, आजिर ही भिडियो रे आमे एही प्रश्नर उत्तर जानिबा। भाग्य, कर्म एवं आमर श्रमर मध्यरे थिबा गभीर संपर्क को बुझिबा। तेणु भिडियो को शेष पर्यंत देखंतु, कारण एही भिडियो आपणक जीवन को गोटिए नुआ दिग देई पारे। जदि आपणको भिडियोटी भल लागे ताहेले भिडियो को लाइक करंतु, शेयर करंतु। जदि चैनलटी को सब्सक्राइब करि नाहंती एबे ही सब्सक्राइब करी पाखरे थिबा बेल आइकन को प्रेस कर दियंतु, जहा फलरे आमर प्रत्येक प्रेरणादायक भिडियो आपणक ठारे पहुँची पारिबो। आजिर ही भिडियो रे आमे सेही कहानी गुड़ी को जानिबा जहा आमको सिखाई थाए जे भाग्यर लेखा केबे भी बदली पारिबो नाही, किंतु ताकू परिवर्तन करिवार दक्षता प्रत्येक लोकंक पाखरे अछि। आम जीवन को प्रायतः एक बहुथिबा नदीर सहित तुलना करा जाए। एही नदी जेउठारु आरंभ हुए एहार निर्णय आम पाखरे नाही, एहा उपरवाला निर्दिष्ट करंती। किंतु एही नदी को केउ दिग को प्रवाहित करिबा आमर श्रम, आमर चिंता एवं आमर कर्म निर्दिष्ट करे। भगवान श्रीकृष्ण गीतारे कहिछंती, आमर अधिकार केवल आम कर्म उपरे अछि, ताहार परिणाम रे नुहे। किंतु एहार अर्थ एहा जे आमे भाग्य को स्वीकार करी केवल ताकू सहन करिबाकू हेबो, किंबा एहार गभीर अर्थ एहा हेउछि जे कर्म ही सेई चाबी जहा आम जीवनर ताला खोली पारे। भगवान श्रीकृष्ण कहती, कर्म ही जीवन। महाभारत युद्ध रे जेतेबेले अर्जुन अस्त्र छाड़ी देले एवं कहिले, मु युद्ध करि पारिबि नाही, एहा मोर भाग्य नुहे, मु मोर निज परिवारर लोकंक सहित किपरि युद्ध करिबि। सेतेबेले भगवान श्रीकृष्ण तांको गीतार ज्ञान देले। से कहिथिले, जहा किछि घटुछि सेही तो तुमर भाग्यर अंश। तुमर कर्तव्य होउछि जे तुमे धर्मर सुरक्षा पाई युद्ध करिबो। भाग्य उपरे चिंता कर नाही, निज कर्म उपरे ध्यान दियो। एहार माने हेउछि जीवन रे भाग्य उपरे भरोसा करिबा भूल नुहे, किंतु भाग्य को भरोसा करी कर्मरु दूरेइबा भूल। भाग्य एक चाषी मानकर फसलर मंजी परी अटे, जहा को गछरे परिणत करिबा चाषीर श्रमर काम। भगवान श्रीकृष्ण अर्जुन को एक कहानी माध्यम रे बुझाइले। आसंतु जानिबा सेही कहानीटी को। गोटे छोट गाँ रे रामलाल नामक जने कृषक थिले। तांको जीवन अत्यंत कष्टदायक थिला। से दिन राति हाड़ भांगी कष्ट करुथिले, किंतु तांकर फसल सारा वर्ष विफल हेउथिला। गोटिए वर्ष गाँ रे प्रचंड खरा हेला। वर्षा न हेबारु तांकर फसल पूरा नष्ट होईगला। गाँर लोके कहिले, तुमर फसल तो कौनसी वर्ष हेउनी, एई वर्ष केउठु बा होइथांता, तुमर भाग्य खराब, उपरवाला तुम पाई एही भली लेखिछंती। रामलाल अनेक दिन दुखित रहिले। गाँ लोक माने भाबिले जे एहा तांकर भाग्य अटे, किंतु
କିଛି ଦିନ ପରେ ସେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେଲେ ଯେ ସେ କେବେ ହାର ମାନିବେ ନାହିଁ। ସେ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ପଇସା ଲଗାଇ ତାଙ୍କ ଜମିର ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ପୋଖରୀ ଖୋଳିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଗାଁର ଲୋକେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ହସୁଥିଲେ ଏବଂ କହୁଥିଲେ, ପାଣି ନାହିଁ, ଏବେ ଇଏ ପୋଖରୀ ଖୋଳୁଛି। କିନ୍ତୁ ରାମଲାଲ ତାଙ୍କର କଥାକୁ ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ। ସେ ମାସ ମାସ ଧରି ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରିଲେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ପୋଖରୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲା। ପ୍ରଥମ ବର୍ଷା ପଡ଼ିବାରେ ପୋଖରୀ ପାଣିରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା। ରାମଲାଲ ସେହି ପାଣିର ଉପଯୋଗ କରି ତାଙ୍କର ଫସଲକୁ ପୁନର୍ବାର ଚାଷ କଲେ। ଏଥର ତାଙ୍କର ପରିଶ୍ରମ ସଫଳ ହେଲା। ଗାଁ ଲୋକମାନଙ୍କଠାରୁ ସେ ଅଧିକ ଫସଲ ଉତ୍ପନ୍ନ କଲେ। ଗାଁର ଲୋକ ଏବେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରୁଥିଲେ। ସେମାନେ କହିଲେ, ରାମଲାଲ ତାଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ବଦଳାଇ ଦେଲେ। କିନ୍ତୁ ରାମଲାଲ ହସିଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ମୁଁ ଭାଗ୍ୟ ବଦଳାଇନି, ମୁଁ ମାତ୍ର ମୋର ପରିଶ୍ରମ ଦ୍ୱାରା ମୋ ଭାଗ୍ୟକୁ ଏକ ନୂଆ ଦିଗ ଦେଇଛି, ଯାହାଫଳରେ ମୁଁ ଆଜି ସମସ୍ତଙ୍କଠାରୁ ଅଧିକ ଫସଲ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିଛି। ଏହି କାହାଣୀରୁ ଆମେ ଏହା ଶିଖିଲେ ଯେ ଭାଗ୍ୟ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାୟୀ ସତ୍ୟ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଏହା ଆମର ପରିଶ୍ରମ ଏବଂ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇପାରେ। ଯଦି ରାମଲାଲ ଗାଁବାସୀଙ୍କ କଥାରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ହାର ମାନିଥାନ୍ତେ, ତାହେଲେ ତାଙ୍କର କାହାଣୀ ସେଇଠି ଶେଷ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ସେ ତାଙ୍କର କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର ଜୀବନକୁ ଏକ ନୂଆ ରୂପ ଦେଲେ। ଆମର ପରିଶ୍ରମ ସେହି ଚାବି ଅଟେ ଯାହା ଭାଗ୍ୟର ବନ୍ଦ ଦ୍ୱାରକୁ ଖୋଲିବାରେ କ୍ଷମତା ରଖେ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କୁହନ୍ତି ଯେ କର୍ମ ହିଁ ଭଗବାନ। ସେଥିପାଇଁ କର୍ମ କର ଆଉ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଉପଭୋଗ କର। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଆମର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ଏବେ ହିଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଏତିକି। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଆପଣଙ୍କ ଦିନ ଶୁଭମୟ ହେଉ।